বাগমা এলাকা খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি। কারণ হাইকে চলেই তংখাংখাংকে পার্টি রয়নার গানি খুব কষ্ট অংলাইনি লেহা। কারণ সাধারণ অঙ্গনওয়াড়ি চাকরি থেকে শুরু খাইয়ে রেশন কার্ড থেকে শুরু খাইয়ে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেভাবে রাং দান্দা শুরু খালেখা কন্ট্রাক্টারি সামঙ্গ কমিশন চালাই মানে তো বাদ ছিল দি হাইকে চলে ওই তংখাকে বসকাং এডিসি নির্বাচন তাই বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি জয় জয় কারণ ফানো চিনর কষ্ট অংলাইনে আর বিশেষ করে আনি কার্যকর্তা যারা তংজানাय পার্টিनि बागै जान रनाय निरक किसा वासगै नै बायदि निरंनि कांदेवा सिलाय बेराय ताकगक बायदि कारण किसु नेता माहाय व्यवहार खायनि नाय दंखा तानि हमले सरकारि विभिन्न सामं रनाय हनै जुबगरनोबो मंगलिस खायै खरकसानि मंगै बेन्दा रां दासवै बरखनवा आसगै कमिशन चानाय जात आनि रखेबले फिल लामगै सामं तांगै कस्त मानाय हाइरं दङ आनो बोलता बुझिबायदि आं भारतीय जनता पार्टी नो दङ आं बीजेपी नो तानि हमले 2018 सालनि आगे जखन जों बीजेपी भाइफोर ताबक जारा दंनाय बेसिरभाग नेतृत्व रंनो आफ्रो बीजेपी ओ सिकरिक हाइफानो कताल कसानि कगया जेहेतु आं ओ पार्टी ओ फाइजाक पार्टी नि तंमु नियम कानुन नो सिलाहा आनि बागै आं मा साजावो सतर्कके तंबायदि हाय आंखांखा आगामी दिन दिनै जय किशोर पार्टी मिटिं रगो जेबाबे साजागो आनो जेबाबे बरक बा विधायक बा मंडल प्रेसिडेंट जेबाबे आनो एवॉइड खाइकक सावनि चेष्टा खालायो निरगबो इंजांनाय आरो आं तो केबो किरिया कारण आं पार्टी खायै मासाना हिबो खाकाया पार्टी खायै बबायनो बुक बिलासिता खायनि हिबो खाकाया आं गबैनि फाइकिंआव लरायखायनो दरकार नांखांखांखाय आंबो प्रकाश सांबादिक सम्मेलन खायै डकुमेन्ट सह प्रचुर रांजामानि कपि सह प्रकाश साख्लायै रनाय बल आं गबैखनो दंगो आनि बागै आनि कार्यकर्तारनो कइबो जों पार्टीनो हाजागैसे पार्टी खायो नेतानि ककबाय के बायते बतावा लायदि तो बताबुलाय बायदि एवं अननायनु खांखे प्रतिबाद खायदि आबो पार्टीनि बागै काहांनाय अमो साइसिं नाgo tongoi susi roksi yo na himaka kawale drugs rok na hita hai hotat maro le kasa rok sa nongla borsok lah ha mental hospital out la sara Udaipur ko de admission ma khai ro lagane no bidi khali मंडल प्रेसिडेंट नावानि बाङै साक थाला हा आइ साजानाय कक्स करिखा साक थालांमोन आइ खागलारावसो बुथैदा हामले डिस्ट्रिक्ट अफिस थांगो बयस बाय रुल बाय सिस्टेम बाय के फाजा हागबा 46 इयर्स मांगनाय बयस इनके बा मके हे के पाइ बेसिना हाय सिं बाय सि वहाँ सोचना है माँ मुने का राजनीति एक्सपर्ट पाई बेला दग बेला बाहाय बेला की काका চিনি বাগমা এলাকা খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি। কারণ হাইকে চলেই তংখাংখাংকে পার্টি রয়নার গানি খুব কষ্ট অংলাইনি লেহা। কারণ সাধারণ অঙ্গনওয়াড়ি চাকরি থেকে শুরু খাইয়ে রেশন কার্ড থেকে শুরু খাইয়ে সরকারি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেভাবে রাং দান্দা শুরু খালেখা কন্ট্রাক্টারি সামঙ্গ কমিশন চালাই মানে তো বাদ ছিল দি হাইকে চলে ওই তংখাকে বসকাং এডিসি নির্বাচন তাই বিধানসভা নির্বাচন সারা ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি জয় জয় কারণ ফানো চিনর কষ্ট অংলাইনে আর বিশেষ করে আনি কার্যকর্তা যারা তংজানাय पार्टीनि बागै जान रनाय निरक किसा वासगै नै बायदि निरंनि
কাঁদেও সিলাই বেড়াই তা কগক বাইদে কারণ কিছু নেতা মাহাই ব্যবহার খাইনি নাই তংখা তানি হমালে সরকারি বিভিন্ন সামং রনাই হनै যুবকরनोबो मंगलिस खायै खरकसानि मंगै बेन्दा रां दासङै बर'खौ नवा आसगै कमिसन जानाय जात आनि रखेबले फिल लामगै सामं ताङै कस्त मानाय उमाहाय रं तंहा आनो बोलता बुजिबायदि आं भारतीय जनता पार्टी ও नतङ आं बीजेपी नो तानि हमाले 2018 सालनि आगे যখন जों बीजेपी फाइफ्रो ताबक যারা तंनाय बेसिरभाग नेतृत्व रंनो आफ्रो बीजेपी ও सिकरि खा हाइफानो कताल कसानि कगया जेहेतु आं ओ पार्टी ও फाइजाक पार्टी नि तंमं नियम कानुन नो सिलाहा आनि बाङै आं मा साजावो सतर्कखे तंबायदि हाय आंखांखा आगामी दिनो दिनै जय किशोर पार्टी मिटिं रावो जेबाबे साजागो आनो जेबाबे बरक बा विधायक बा मंडल प्रेसिडेंट जेबाबे आनो एभয়েড खाइ कक सावनि चेष्टा खालायो निरब इंजांनाय आर आं तो किबो किरिया कारण आं पार्टी खायै मासानाय हिबो खाकाया पार्टी खायै बबायनो बुक बिलासिता खायनि हिबो खाकाया आं गबैनि फाइथिङाव लराय खायनाय दरकार नांखांखांखाय आंबो प्रकाश सांबादिक सम्मेलन खायै डकुमेन्ट सह प्रचुर रांजामानि कपि सह प्रकाश साख्लायै रनाय बल आं गबैखेनो दंगो आनि बावै आनि कार्यकर्तारनो कइबो जों पार्टीनो हाजागैसे पार्टी खायबो नेतानि ककबाय के बायते बतावा लायदि तो बताबु लायबायदि एवं अननायनु खांखे प्रतिबाद खायदि आबो पार्टीनि बाङै काहांनाय अमो साइसिं नगो तंगै सुसि रक्सियो नाहि माखा कवाले ड्राग्स रकना नाहि दा हाय हतात चितमारो ले गासा रक्सो नंला बर सकला हा मेंटल हॉस्पिटल आउटला सारा उदिप्रो प्रोजेक्ट दे एडमिशन मा खाइरो लागने न बिदि खलि मंडल प्रेसिडेंट नावानि बाङै साक थाला हा आइ साजानाय कक्स करिखा साक थालां माने आइ खाखला रावसा बुथैदा हामले डिस्ट्रिक्ट अफिस थांगो बयस बाय रूल बाय सिस्टेम बाय के फाजा हागबा 46 years mangnai boyos ke bam moke ke pai na hai sing bai si wa sok jana hai ma monai ka